आमकां मेन रोड ब्लॉक केला कोण प्रायम मिनिस्टर येता हो हाली मोदी येता नुसता हांव ओल्ड रोडान येयलो ज्वारी त्या ज्वारी कडच्यान येता तो आनी त्या रोडार आमी पयलीं जायत पाटी येवपी वास्को कोर्टांत आतां हांव वास्को कोर्टांत बरयना तेन्ना मुगेल बीच सदांच आंबेडकर स्टॅच्यूचेर वयताली कित्याक एज अ लॉयर एंड तोवूय लॉयर आनी तेजे भायर आमकां सगळे इंडियेच्या लोकांक तो आमचो फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ही वॉज द चेअरमॅन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आनी जो तर आमचें आज कॉन्स्टिट्यूशन आहा आनी आमचें कितें बरें चलता हें एकूच मनशा लागून आंबेडकर आनी आंबेडकर म्हणटा तो बांदो दलीत समाजाचो गरीब दलीत सारके ऑस्ट्रसायड सारके चिडलो लोकांचो आनी तेका बाटले नशिबान तेका कोण मेले बरे मनीस तेका बरो शिकयलो तेका भायर घालो आनी तो शिकोवन इतलो वयर चडलो की आमचें कॉन्स्टिट्यूशन तेजो चेअरमॅन जालो तो ड्राफ्टिंग कमिटी आनी तेका तें जावन आमकां जायत बरें पडलें कित्याक हो एक सकला मनीस तेका कळ्ळें बाबा मनशाक एड्युकेशन शिकोवप मेळत आमी वयर चडपा जाता म्हणून आपूण चलते भाशेन आनी तेणें कॉन्स्टिट्यूशनान आपणा लोकांक गोरबी दलीत लोकांक ट्रायबल आदिवासी लोकांक एड्युकेशन मेळपा जाय म्हणून एक पॉलिसी केली रिजर्वेशन म्हणजे ऑस्ट्रसायज लोक दलीत लोक आहा तांकां 15% रिजर्वेशन 7% रिजर्वेशन आनी हे रिजर्वेशनाचेर आयज जायतो लोक वयर चडला शिकोंक मेळना पॉलिटिक्सांत वास्कोचो आतां हिमाचल प्रदेश गव्हर्नर आहा आमचो आर्लेकर तो शेड्यूल कास्ट सीट पेडणेन जिखलो कित्याक रिजर्वेशन आसून तो बीजेपीचो पूण जिखलो थिंगा सो हे रिजर्वेशनाचेर जायते लोक वयर चडले ओबीसी जालें रिजर्वेशन 30-40% हे चिडलो लोकांक रिजर्वेशन दिलां आनी आतां तुमी वाचला आसतो पेपराचेर अनंत कुमार हेगडे म्हणून कोण आहा काँग्रेसाचो बीजेपीचो MP मिनिस्टर कर्नाटकाचो तो सांगता बीजेपीक 2/3 मेजॉरिटी दी म्हणटा 2/3 मेजॉरिटी आमकां कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपा जाय उगडास दर्याय कॉन्स्टिट्यूशन हात लायलो रिजर्वेशन पयलो इतलें हे उचली जाती लोक आहाय बामण आहाय आनी कोण ऊत आहाय तांकां रिजर्वेशन नाका सगळे डिबेट चलताय ऑनलायन मिडियाचेर की रिजर्वेशन बंद करचें म्हणून रिजर्वेशन तर काडलें हे लोक बाळे वयर चले तांकां आनी चान्स ना कुसोनू वतले आदली भाशेन बारके काम करूंक पडटलें इम्पॉर्टंट थिंग इज बीजेपी 2/3 मेजॉरिटी लेगून दिवपा जायना कॉन्स्टिट्यूशन आमगेले हात लावपाक दिवपा जायना हात लायलो गेले म्हळ्यार समजाय तुमी कितें जाता तें सांगपा जायना तें हें सिट्युएशन आहा म्हूण आमी सगळे एक जाले आज हांव तर काँग्रेसाचे प्लॅटफॉर्माचेर येयला ह्या कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर की म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट म्हण तें आमी मुखार आमगे सांबाळपाचें आतां गोंयांत कितें चलता तें चोया गोंयांत आतां काँग्रेस ते पेट्रियट म्हणटाय बीजेपी आमी व्हडले पेट्रियट म्हूण सांगताय ते कॅन्डिडेट कोण दवरले तेणी पल्लवी देंपो आनी देंपे फॅमिली तुमकां हांव रेकॉर्ड सांगता वीच यू कॅन चॅक खंयूय चॅक करपा जाता 1873 वर्सा कृष्णा सिनाय देंपो म्हूण तेका पुर्तुगालान बाराव देंपो म्हूण टायटल दिलें बाराव इज अ रॉयल टायटल आनी तें कित्याक दिताय गव्हर्मेंटाक फायदो केलो पुर्तुगेजाक विवा पुर्तुगाल म्हणलें सगळें बूट लिकींग गेलें तेका बाराव म्हूण टायटल दिलो 1991 वर्साक तेच देंप्याल घरांतलो मनीस वसंतराव देंपो पद्मश्री म्हूण दिलो दिल्लीक काँग्रेस गव्हर्मेंटान गेलो नरसिंहराव आसतना 1963 वर्साक विवा 1958 वर्साक विवा पुर्तुगाल म्हूण वैकुंठराव देंप्याक पुर्तुगालाक नॉमिनेटेड MP केलो इलेक्टेड न्ही नॉमिनेटेड तेका नॉमिनेट केलो तेका देंप्याक इलेक्ट कोण ना नॉमिनेट केलो कित्याक विवा पुर्तुगाल विवा सालादार म्हणलो थिंग गेलो 61 लिबरेशन जालें 2 वर्सां भितर हो विवा पुर्तुगाल म्हणटा तो जय हिंद म्हणपा लागलो काँग्रेसान पेडणी तिकेट दिली वैकुंठराव देंप्याक आमगे लोक भरपूर शाणी उडयले देंप्याक लोकां खबर आहा देंपो म्हणलो कितें उडयलो देंप्याक 1918 एच काँग्रेसान मधु चिमल्याक तिकेट दिली मडगांव मधु चिमल्याक लोकांनी उडयलो हे चिमल्याक आनी देंप्याक इलेक्शनाक बसलो पाटी लोकांनी उडयले आनी आतां तेणी पल्लवी देंपो म्हूण हाडल्या आतां ते पल्लवी देंपो आनी कितें तेंगे प्रोग्राम तो चोया आमची ही आहा आतां
विश्वजीत राणे म्हण आहा विश्वजीत राणेली बायल डॉक्टर दिव्या तिमलो आता राणेन जाल्या तिमल्या घरांतली मारगांव मागीर दिगंबर कामत आहा वो तेणे काँग्रेस आयलो बीजेपी येयलो काँग्रेस आयलो परत बीजेपी गेलो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आता मारगांव एमएलए तेगेल जावय आहा राज देंपो हे देंप्यालो घरांतलो तेगेल जावय आनी आता कॅन्डिडेट हाडल्या मारगांवची पल्लवी तिमलो देंपेल सून प्रोग्राम यांनी हेंच करपा नाका जस्ट इमेजीन वॉट इज हॅपनिंग आमचें गोंय देंप्याच्या आनी तिमल्या हातीन दिवपाक केलां आतां दिगंबरागे जावं राण्यांगेले बायल आनी देंप्यागेले बायल MP MLA ची मिनिस्टर्स आनी आमकां कितून लांबाळो मुखार हे पेट्रियटिझम म्हूण सांगता व्हडल्या व्हडल्यांक सांगता पूण हे व्हडल्या व्हडल्या मनशांक तुमी आमचे सगळे इलेक्टेड पोस्ट तेंको दिवप आनी आमी चोवपाचें दॅट इज वन रिजन वाय आय एम हियर तूं आमकां लोकांक सांगपाक बाबा हे आतां तुमी तर तेंको दीत आमची शेणी तेंच्या हातीन दीत आमी चान्स ना आमकां गेले हाचे वी कॅन नेवर इलेक्ट देंपो आनी चोय ते कोंकणी पयलीं सारकी येना आनी ती न्हेसून भोंवता ते भाशेन दिसता ती फिल्म एक्ट्रेस म्हणूनची ते आमचो कलर ना आमचे शेप ना आमचे कांय ना गोंयकारांक कांय ना ते गोंयकार कित्याक ती केन्ना भायर सोडना ती एसीन भोंवपाची ती लेडी एसी एअर कंडिशनान भोंवपाची यू लूक एट हर ते चोया आमचे लोकां चोया आमी पोस्ट केल्ले काम केल्ले लोक आमचे कलर काड जाता ती सारकी पाकलीन जायना आसा युरोपियना बरोबर ना हें दाखयता बाबा आनी तुमकां ते बगलेक एडमिशन वचपाना देंप्यागे ते 10th स्टोरी तुमकां सकयल रावन आहा म्हणटाले तुमी पोतून येतले यू वील हॅव नो एक्सेस टू हर एक्चुअली हांव रावतालो तेंचो कॅन्डिडेट आमचो हलनकर सावयकार आसतालो म्हण तो म्हगेलो कलीग एडवोकेट फ्रेंड तो म्हाजो आमी वोट घातनाले ते सोड तेका बट तो कितें जाल्यार करपी मेट केन्ना इवन वेन यू MP फोन मारल्यार अरे यो म्हण बसपी आमी हे देंप्या बगले कोणाक कापस्ता देहा एक फोन मारपाक वचोन बसपाक कापस्ताक आसतली एक बायल एक लेगून दादल्या चड तेंचे बगले वचपाक आडकोड जाता मरे वचपाक मेळपाकूची युअर MP शूड बी अवेलेबल मेन काटकून मेळपाक जाय तुमी देंप्या आनी 1200 करोड खूंय गेले एसेट आहाय असली मनशांक आनी तुमी MP धाडाय म्हाका समजून कितें म्हूण बीजेपीले म्हणजे लोकांक आमकां सारके हें कोताय ते हें दिनाय मिनींग वर्थ दिनाय आनी ते वयल्यान आमगेले बाब कॅप्टना सांगताय ते तो एंटी नॅशनल म्हणून स्टेटमेंट कोताय आज कोण एंटी नॅशनल चोया हो 1991 वर्साक इंजिनियरींग केलें तेणें मेकॅनिकल डिग्री इंजिनियर आनी तेका जॉब मेळ्ळो शिपाय एज मर्चंट नेवी इंजिनियर सेकंड इंजिनियर थर्ड इंजिनियर कितें तेन्ना तेगे बापायन तेका दाखयलें बाबायन चोय मिलिटरींत इंटरव्यू आहाय थिंगाय ट्राय मारले म्हूण तो नेवल इंजिनियर एप्लाय केलो सिलेक्ट जालो आनी मर्चंट नेवी तो इंजिनियर थर्ड इंजिनियर फोर्थ इंजिनियर म्हूण आसलो तें जॉब सोडलो थिंगा डबल पगार आसलें आनी तेणी रिस्की जॉब गेलो नेवी म्हळ्यार रिस्की केन्ना कितें जाता तें सांगपाक जायना ही रिमेन्ड देर एंड रोज द रँक ऑफ कॅप्टन आफ्टर 15 years कॅप्टन जालो आनी कॅप्टन जातकच तो मागीर गोंयांत हिंगा रिटायर जातकच लॉट ऑफ एक्टिविजम ही हॅज डन आनी असली मनशाक हे सांगताय वो एंटी नॅशनल म्हूण अरे गेर्रा वयता झुजता देशा पासत आनी एंटी नॅशनल आनी हे पुर्तुगालाक विवा सालाजार विवा पुर्तुगाल म्हणपाक लोकांक गेले ना ते आहा तेंगा तुमी पेट्रियट म्हणटाय वॉट इज द वेर इज द लॉजीक मॅन देर नो लॉजीक देर नथिंग इन दीस कितें सांगताय ते सिंपली दे आर टॉकिंग एनीथिंग लोकांक तुमी आवाज पावोवपाक जाय हे मनीस सारके नाय म्हूण आतां आनी आय हॅव जस्ट टेल यू 1 or 2 other things because there are a lot of speakers and a lot of people also here. आज फाटीं उत्तर प्रदेशाक तुम्ही वाचिला आसतलें म्हणजे पेपराचेर कोण भुरग्यांक विचारलें क्लासीन बाबा इंडियेचो प्रधानमंत्री हुंय रावता म्हूण आनी 10-12 भुरगीं उब रावले हात कान आनी आन्सर दिलो इंडियेचो प्रधानमंत्री टीव्हींत रावता म्हूण कित्याक एवरी डे यू सी ऑन टीव्ही you open a TV you see the prime minister there म्हणजे इतलें जालां he has no time to rule फकत टीव्हीचेर कंटिन्युअसली and the people have come to believe आमचो प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री टीव्ही भितर रावता म्हूण दिस इज द स्टेट ऑफ अफेअर्स तुमचो तेका केतना ही इज नॉट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोण सरकार चलयता कोणा खबर ही इज फ्लायिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड नाजाल्यार टीव्हीचेर आहा
This is the sort of prime minister we have. मागीर आता हे आमच्या गांवांत आमगे तेवटेच्यान एक म्हाका फ्रेंड मेळ्ळो गेलो आमगे नेबर दोतोर तूं कितें हे पार्टी म्हणटा कितें रे हे पार्टी कितें ना तूं कोणाक हांव आरजी न्ही हांव आरजी तूं आरजी एकदम बरें जालें म्हणा गेलो आज बी दिल म्हाका तूं आरजी आपुणूय आरजी म्हणा गेलो वय बरें जालें म्हळें इलेक्शना म्हणा गेलो वोट सारक जोरान ना बोट म्हणा गेलो बॉलाचे मात अरे तुम कित पीस जाला कितें रे बोट बॉलाचे माताय बोट बॉलाचे म्हळ्यार रेफ्री म्हूण विसल दाखयता मातलो आनी फावल काडो रेड कार्ड आनी तुका वयर दाखयतालो कित्याक हांव मारादोना आटला फाट गोल मारपाक आमी म्हूण बिश्टे सादी गोंयकार मरे आनी आमी गोंयकार म्हळ्यार फुटबॉलाक केन्ना आटलाय नाय आमी बोर दीस पडे फॉंट मारताय म्हळ्ळे आनी आमी फॉंट मान चॅम्पियन जाले वर्ल्ड चॅम्पियन गोंयचे इंडिया टॉप फुटबॉलर बॉलाचे फॉंट मान चॅम्पियन जाले तूं आरजी म्हणटा न्ही म्हणल्यार हांव आरजी म्हळें कितें जालें आरजी म्हळ्ळें हांव फॉंट मारता बॉलाचेर ना आपणा कितें दिसलें आरजी म्हळ्यार समजून घेवपा जाय म्हळें कितें तें जाय तशें आरजी आहाय म्हळें गोंयांत आरजी आहा तो राधाराव ग्रासियस आनी दिल्ली आरजी आहा तो राहुल गांधी म्हणलो तुमी म्हळें वोट हातीचे माल्यार राहुल गांधी पावलो तुजे आरजी केसो 4 वर्सांचो हांव म्हण 70 वर्सां आरजी आनी राहुल गांधी 50 आनी 6 वर्सां आरजी सो आमी आरजी म्हळ्ळें व्हडले हेतकेचे बिबटे आरजी घेवन म्हाका भोगले नाका हे पार्टीक तुमी उगडास दवरपाक जाय पावलो आतां इलेक्शन येता तेन्ना कितें जातलें बॉल दिश्टी पडटलो बॉलाचेर फॉंट मारपाचें करेक्ट थिंग टू डू बॉलाचेर फॉंट आठ दीस पडलो आठ दिवपाचो आमी गोंयकार रोखडो आठ दिताय आठ दिल म्हणटकच वेलकम जालो आनी तुमकां कांबळ दीस पडटलें साळक पयर 4 दीस फाटीं पणजे पास जालो आनी 4 दिसां भितर आख्खे पणजे सारकें मेस जालें सगळो चिकोल जालो सगल्या पणजे वचून 4 दिसांनी स्मार्ट सिटी आहलो थिंगा सारकें चिकोल घाण कोण उडयली आनी हें बीजेपी सांगता तें सारकें आहा ते सांगता आमचे सगळे इंडिया म्हणटाय ते लोटस मस्ट ब्लूम ऑल ओवर द कंट्री आख्खे इंडियेक कांबळ जावपा जाय म्हणटाय ते आनी दीस इज द डेंजर फ्रेंड्स जो तर सगळे इंडियेक कांबळ जालें हें पणजे जालां तेसलें जातलें कित्याक तुमी वचून चोया खूंय आमी ल्हान आसतना गांवां भोंवपी आनी कांबळ म्हणटा तें थोड्यान थोंडाऱ्यान जाता सकयल चिखलान जाता वयर बरें उदकांत कांबळ जायना कांबळ जाल्यार चिकोल आनी हे सांगताय आमी आख्खे इंडियेक खंय कांबळ भोंवपाक जाय म्हणजे हेंगेल प्लॅन आख्खे इंडियेक चिकोल करपाचो आनी थिंग सगळें कांबळ जावपाचें वी डोंट वॉन्ट दॅट आमकां ही कांबळ नाका चिकोल नाका वी वॉन्ट क्लीन डिसंट फ्लावर्स सो हें तुमी उगडास दवरपाक जाय दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू ऑल आमी जाले आतां आय एम ऑलरेडी 70 वी डोंट हॅव मच टू लूक अहेड बट आमची कंट्री आमी सेव करपाक जाय It is important that we protect our country. We do not allow the types of dempo to represent us. आमकां माग जाल्यार लो तोकडी सकल घालून भोंवपा पडटलें ही पल्लवी डेंपो आमची MP जाल्यार our captain medals defending the country. And my only request to the Congress, I don't have much respect for the Congress, let me say so, at least have a team of good lawyers. You see, it is important. ये बीजेपी पडे हाय एदें मेळे एदें कोताय बिस्तेच कितें गुंडोड कोताय आनी घाताय सगळे मिडियाचेर आनी नांव पेडे कोताय when you are right they show it is wrong. For this you need a team of lawyers. A big party like the Congress must have a group of lawyers who will take up issues. आज यांनी ते सांगताय ते डिस्क्वालिफिकेशन घात खंय आज डिस्क्वालिफिकेशन मागून घालपाक ग्राउंड आहाय बिस्ते डिस्क्वालिफिकेशन घालपाक जाता लोकां फटयताय लोक म्हणटा डिस्क्वालिफाय जातलो म्हण that is not the correct position. For disqualification there are grounds and our captain doesn't come in the grounds if someone has to be disqualified it is Pallavi Dempo and I will tell you why. 10 वर्सां फाटीं एक शाह कमिशन म्हणून अपॉइंट केलें to go into illegal mining in Goa and illegal mining जालें तेजे रिपोर्ट दिलो शाह कमिशनान 35,000 crore गोंयचे मिनेरांनी इलिगल मायनिंग करून चोरून हायली म्हणून रिपोर्ट दिलो आनी इलिगल मायन्स कोणाली डेंप्याली चिमल्याली चोकली सगळे हाय ते दोनांक 35,000 crore हायले आनी तुमी हे डेंप्याचे चलये टिकेट दिताय आनी डिस्क्वॉलिफाय आमकां कोताय तेंकां डिस्क्वॉलिफाय करया मरे पयले घाल्याय मरे पेटिशन तेंचेर जायना कोणा डिस्क्वॉलिफाय करपा येयले तुमी मुनीस मिलिटरी पळय झुजता आमी वचोन झुजता कंट्री पासत मेडल्स मेळटाय तेका तुमी डिस्क्वॉलिफाय कर म्हूण सांगताय यू डिस्क्वॉलिफाय द फ्रॉड्स मॅन disqualify those who have cheated
Shame on you, we vote for them. Friends, यांका वोट घालप ना, यांचे फुटबॉलाचे रिफंड आणि यांचे रिफंड मारपाचे. देव बरें करूं. Magtan Bab Jayesh Shetgaonkar, TMC leader from Mormugaon, Mancherian Boche. Bab Nitin Chopdekar,